हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फ्री ऑनलाइन क्लास आसाम। आज आम आलोचना करिम तुम्हालोकर सप्तम श्रेणीर हिंदीर 7 নম্বৰ चैप्टार हार की जीत। यू चैप्टार सकलो प्रश्नोत्तरबूर प्रथমৰ পৰা शेषলৈকে एकेबारे चुटी चुटिके और सहजके आलोचना करा होइसे जाते तुम्हालोकर বাবে इजी হয় और तुम्हालोके सहजते मनत राखिब पारा। और लगते स्टूडेंट्स प्रत्येकটো प्रश्नरे दुटाके आन्सार दिया होइसे, एटा अलप शर्टके लिखि दिया होइसे और एटा अलप लंगके लिखि दिया होइसे। सो जी तुम्हालोकर বাবে इजी হয়, जी तुम्हालोके सहज বুলি भाबा तुम्हालोके हे आन्सारটো लिखि लबा। सो बोला आम कुएश्चन केइटाলৈ আগবাঢ়ো। और लगते स्टूडेंट्स तुम्हालोके पारिले एबार चैप्टारটো पढ़ि चाबा, तेनेह'ले चैप्टारটোত থকা कुएश्चन केइटा तुम्हालोके इजिली बुझि पाबा। सो प्रथमते चोৱা 1 নম্বৰ कुएश्चन दिया আছে, प्रश्न के दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर चुनो। सो ইয়াত प्रथमते এটা कुएश्चन দিয়া হৈছে, कुएश्चन কেইটাৰ চাৰিটাকে অপশন দিয়া হৈছে। চোৱা ইয়াত চাৰিটাকে অপশন দিয়া হৈছে, চাৰিটা অপশনৰ পৰা যেটো শুদ্ধ অপশন আছে শুদ্ধ অপশনটো আমি বাছি উলিয়াই ৰাইট চিন দিব লাগে। ঠিক আছে। সো प्रथम क्वेश्चनটো চোৱা, बाबा भारती ने अपने प्रिय घोड़े का नाम क्या रखा था। सो भारतीर जी बाबा भारतीर जी घोड़ा आছিলে घोड़ाटोर नाम कि आছিলে, नाम आছিলে सुल्तान। তাৰপিছত চোৱা नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सुल्तान के बिना न रह सकूँगा। यो कथन है मैं सुल्तानर নোহোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, এই কথা কোনে কৈছিলে। एन्सारটো হ'ব চোৱা, एन्सारটো হ'ব बाबा भारती का। ठीक আছে। তাৰপিছত চোৱা नेक्स्ट ग नंबर আছে, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। इस वाक्य में उससे किसका बोध होता है। यार पर शुद्ध आंसरটো হ'ব 1 নম্বৰ सुल्तान का। ठीक আছে। তাৰমানে सुल्तान नाমৰ ঘোঁৰাটোৰ কথা মনত পৰে। তাৰপিছত চোৱা 2 নম্বৰ, एक वाक्य में उत्तर दो। চোৱা क्वेश्चन दिया আছে प्रथमটো, बाबा भारती को क्या देखकर आनंद आता है। आंसर अब बाबा भारती को अपने प्रिय घोड़ा देखकर आनंद आता है। और तुम्हारे शॉर्टके लिखिब विचारिले तुम्हारे ये लिखिब पारा, अपने प्रिय घोड़ा सुल्तान को देखकर आनंद आता है। ठीक है। एनेक मैं प्रत्येकটো प्रश्नरे दुटाকৈ आन्सार लिखि दिছোঁ, जी तुम्हारे বাবে इजी है, तुम्हारे जी सहज বুলি भाबा तुम्हारे সেই आन्सारটো लिखि लबा। তাৰপিছত চোৱা नेक्स्ट क्वेश्चन, खरक सिंह कौन था। आंसर अब खरक सिंह एक प्रसिद्ध डाकू था। তাৰপিছত চোৱা नेक्स्ट क्वेश्चन, खरक सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया था। आंसर अब खरक सिंह बाबा भारती के पास उसका घोड़ा देखने आया था। और शॉर्टके लिखिले तुम्हारे डायरेक्ट लिखि दिबा एनेके, उसका घोड़ा देखने आया था। তাৰপিছত চোৱা नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा भारती के मन में किस बात का डर समा गया। आंसर अब चोৱা, बाबा भारती के मन में डर समा गया कि किसी भी वक्त खरक सिंह आकर उसका घोड़ा ले जा सकता है। और तुम्हारे शॉर्टके लिखिले तुम्हारे ये लिखि दिबा, किसी भी वक्त खरक सिंह आकर उसका घोड़ा ले जा सकता है। তাৰপিছত नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अपाहिज व्यक्ति कौन था। आंसर अब वो अपाहिज व्यक्ति डाकू खरक सिंह था। और जो तुम्हारे शॉर्टके लिखिब विचारे तेने डायरेक्ट एनेक नामটো लिखि दिबा, डाकू खरक सिंह। ठीक है। তাৰপিছত চোৱা 3 নম্বৰ क्वेश्चन, संक्षेप में उत्तर दो। प्रथम क नंबर क्वेश्चन है, बाबा भारती सुल्तान की देखभाल कैसे करते थे। आंसर अब बाबा भारती सुल्तान को अपने हाथ से खरहरा करके खुद दाना खिला के उसका देखभाल करते थे। ठीक है। तुम्हारे स्पेलिंग ठीक कर लबा, भूल दिया होइसे। তাৰপিছত চোৱা नेक्स्ट आंसर हम अपने हाथ से खरहरा करके खुद दाना खिला के उसका देखभाल करते थे। তাৰপিছত नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े को देखकर खरक सिंह ने क्या निश्चय किया। आंसर अब घोड़े को देखकर खरक सिंह ने बाबा भारती से उसे छीन लेने का निश्चय किया। और शॉर्टके लिखिले तुम्हारे एन्सारটো लिखि लबा यार पर। তাৰপিছত চোৱা नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान की विशेषताओं के बारे में लिखो। आंसर अब सुल्तान एक बहुत सुंदर और बलवान घोड़ा था, उसके जोर का घोड़ा सारे इलाके में न था। তাৰমানে सुल्तान नाমৰ जो घोड़ा आছিলে घोड़ाটো बहुत शक्तिशाली आছিলে, तार निचिना घोड़ा गोटेই गाँवत আৰু এটাও নাছিলে। ठीक है। और तुम्हारे सेम क्वेश्चन शॉर्टके लिखिब विचारिले ये लिखिबा, सुल्तान पूरे इलाके का सबसे सुंदर और बलवान घोड़ा था। তাৰপিছত চোৱা नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान को दोबारा पाकर बाबा भारती के आनंद का प्रतिक्रिया
आनंद का क्या प्रतिक्रिया हुई? आंसर होगा सुल्तान को दोबारा पाकर बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से अपने प्रिय गोरे के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिखरे हुए पुत्र से मिल रहा हो। सो যেতিয়া নেকি ঘোঁৰাটো আচানক নাই হৈ গৈছিলে আৰু ভাৰতী বাবা ভাৰতীয়ে যেতিয়া নেকি ঘোঁৰাটো ঘূৰাই পাইছিলে তেতিয়া তেওঁ বহুত আনন্দিত হৈছিলে আৰু ঘোঁৰাটোক তেওঁ এনেকৈ সাৱটি ধৰিছিলে যে বহুত দিন পিছত নিজৰ পুত্ৰক হেৰাই গ'লে বহুত দিন পিছত যেতিয়া পিতৃয়ে নিজৰ পুত্ৰক লগ পাই যেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ কৰে তেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছিলে। और तुम लोग शॉर्टके लिखिले डायरेक्ट केनेके लिखिबा चोৱা शॉर्टके लिखिले सुल्तान को दोबारा पाकर बाबा भारती अत्याधिक खुश हुए और उससे गले लिपटकर रोने लगे। তাৰপিছত চোৱা 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন কিसने किस से और कब कहा बताओ। सो ইয়াত কুৱেশ্যন কিটাত চোৱা এটাকৈ বাক্য দিয়া হৈছে এই বাক্যটো কোনে কৈছিলে কাক কৈছিলে আৰু কেতিয়া কৈছিলে এইটো লিখিব লাগে। সো প্ৰথমটো চোৱা কি দিছে হে বাবা ইজ बेचारे की भी सुनते रहना। सो এইটো কোনে কৈছিলে মই তোমালোকক প্ৰথমতেই কৈছোঁ তোমালোকে যদি এবাৰ পাৰা চেপ্টাৰটো এবাৰ পঢ়ি চাবা চেপ্টাৰটো এবাৰ পঢ়িলে তোমালোকে এই যিকেইটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে কোনে কৈছিলে কাক কৈছিলে কিয় কৈছিলে এইকেইটা তোমালোকে বহুত ইজিলি কৰিব পাৰিবা। সো এবাৰ তোমালোকে চেপ্টাৰটো পঢ়িবা। आंसर होगा स्वा यो वाक्य खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था जब बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। তাৰপিছত नेक्स्ट क्वेश्चन इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। सो ইয়াত চোৱা কি সুধিছে যে এই ঘটনাটো তুমি কাৰো সন্মুখত নকবা ঠিক আছে। सो এই কথা কোনে কৈছিলে यो वाक्य बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा था जबकि खड़क सिंह ने चल करके बाबा भारती से गोरा छीन कर ले जा रहा था। তাৰপিছত नेक्स्ट क्वेश्चन अब कोई दीन दुखिया की सहायता से मुंह न मुड़ेगा। सो এইটো কোনে কৈছিলে চোৱা बाबा भारती ने यो बात संतोष के साथ अपने आप से कही थी जब खड़क सिंह ने बाबा भारती का गोरा लौटा दिया था। তাৰপিছত চোৱা पाठ के आसपास स्व प्रथम की दिया से नीचे दिए गए चित्र में से गोरे का खाद्य पर चिन्ह लगाओ। सो ইয়াত চোৱা 4-5টামান ছবি দিয়া আছে ছবিটোৰ পৰা কোনটো ঘোঁৰাই খোৱা খাদ্য হয় সেইটো তোমালোকে টিক মাৰ্ক দিব দিছে। সো ইয়াৰ পৰা কোনটো হ'ব প্ৰথমটো হ'ব ঘোঁৰাই ঘাঁহ খায়। তাৰপিছত চোৱা খ নম্বৰ ভিন্ন প্ৰাণী पर গোল लगाओ ঠিক আছে তোমালোকে এইটো গোল চিন দিব লাগে যিটো নেকি অমিল আছে যেনেকৈ চোৱা ঘোঁৰা গাই গাধা এই তিনিটাই কি খায় এই তিনিটাই ঘাঁহ খায়। সো এই তিনিটাৰ মাজত মিল আছে কিন্তু লাষ্টত চোৱা দিয়া আছে শ্বেৰ সো বাঘে ঘাঁহ নাখায় সো এইটো কি হয় অমিল হ'ব সো এইটো চিন দিয়া হৈছে ঠিক আছে। তাৰপিছত চোৱা নেক্সট किसकी सवारी करना तुमको अच्छा लगता है। सो ইয়াৰ পৰা তুমি কোনটোত উঠি ভাল পোৱা কাৰ ওপৰত উঠি তোমাৰ ভাল লাগে সেইটো তোমালোকে নিজে লিখিবা ঠিক আছে। এইটো তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে নহয় কুৱেশ্যনটো তথাপিও মই চোৱা এনসাৰটো এনেকৈ লিখি দিছোঁ मुझे घोड़े के सवारी करना अच्छा लगता है क्योंकि घोड़े की सवारी करने से रोमांच और फुर्ती का अनुभव होता है। खुली हवा में इसके साथ दौड़ना बहुत आनंददायक लगता है। তাৰপিছত চোৱা 2 নম্বৰ महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में जानकारी प्राप्त करो। आंसर अब महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपने बहादुरी और वफादारी के लिए प्रसिद्ध है। हल्दीघाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप घायल हो गए थे तब चेतक ने एक बड़े नाले को पार करके अपनी जान दांव पर लगाई और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। তাৰপিছত চোৱা योग्यता विस्तार তাৰ আণ্ডাৰত 1 নম্বৰ আছে हार की जीत कहानी को एकांकी में रूपांतरित करके कक्षा में उसका अभिनय करो। सो এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা তোমালোকক অভিনয় কৰিব দিছে এই কাহিনীটোৰ ওপৰত ঠিক আছে। সো তোমালোকে যদি পাৰা ক্লাছত তোমালোকে সবে মিলি কৰিবা ঠিক আছে। তাৰপিছত চোৱা 2 নম্বৰ अवसर मिलने पर सुदर्शन जी की अन्य कहानियाँ की पुस्तकालय से लेकर पढ़ो। सो सुदर्शन जीर बेलेग बेलेग कविता जिकेटा আছে এইকেইটা তোমালোকক লিখিব দিছে ঠিক আছে কালেকশ্যন কৰিব দিছে। তাৰপিছত 3 নম্বৰ दृष्टि से दुष्ट मनुष्य का भी हृदय परिवर्तन संभव है कक्षा में इस विषय पर अपने साथियों से चर्चा करो। आंसर बस्वा जन्म से कोई बुरा नहीं होता कोई भी मनुष्य जन्म से दुष्ट
दुष्ट नहीं होता, परिस्थितियाँ या बुरी संगति उसे गलत रास्ते पर ले जाती हैं। प्यार से बदलाव संभव। नफरत के बदले नफरत करने से इंसान और बुरा बनता है, लेकिन प्यार और करुणा से उसका दिल पिघलाया जा सकता है। कहानी का उदाहरण। हार की जीत कहानी में बाबा भारती ने उसे विचारों ने डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कर दिया और उसने गोरा वापस कर दिया। তাৰপিছত চোৱা ইতিহাস का उदाहरण। सो इतिहासৰ পৰা उदाहरणটো চোৱা। क्रूर डाकू अंगुलीमाल भी महात्मा बुद्ध की करुणा को देखकर एक अच्छा इंसान बन गया था। তাৰপিছত চোৱা ভাষা অধ্যয়নত কি দিয়া হৈ আছে আৰু স্বৰ পঢ়ি এইকেইটা তোমালোকে পঢ়িবা। ইয়াত বিশেষকৈ তোমালোকৰ পুলিংগৰ স্ত্ৰীলিংগৰ কথা দিয়া হৈ আছে, ঠিক আছে। এইকেইটা তোমালোকে পঢ়িবা, তেনেহ'লে ভালকৈ বুজি পাবা পুলিংগৰ স্ত্ৰীলিংগৰ যিটো বিপৰীত হয়, কিহৰ কাৰণে বিপৰীত হয়, এই দুটা কি হয়, এইকেইটা তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাবা, ঠিক আছে। মই তলত কেইটামান কুৱেশ্যন দিয়া আছিলে, এইকেইটা কৰি দিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে। চোৱা, বালক কি হ'ব? বালিকা। মামা কি হ'ব? মামী। দবি হ'ব? দবিন। চাচা হ'ব? চাচি হ'ব? চাচা। তাৰপিছত বকৰি বকৰা, কুত্তা কুটিয়া, তাৰপিছত মুৰ্গা মুৰ্গী, ভাই বহন, ৰাজা ৰাণী, ঠিক আছে। এইকেইটা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা। তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কি দিয়া আছে। नेक्स्ट दिया है चित्र को देखकर और उनके नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। ইয়াত চোৱা এটা পাতৰ ছবি দিয়া আছে। সো ইয় পত্তা হে। ইয়াত চোৱা তিনিটামান পাতৰ ছবি দিয়া আছে। সো কি লিখিছে চোৱা, ইয় পত্তে হে। তাৰ মানে ইয়াত বিশেষকৈ একবচন আৰু বহুবচনৰ কথা দিয়া হৈছে। সো এইকেইটা তোমালোকে পঢ়িবা, তেনেহ'লে ভালকৈ গম পাবা একবচন আৰু বহুবচন কি হয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত চোৱা আও জানে। ইয়াত কিহৰ বিষয়ে দিয়া হৈছে তোমালোকে অলপ পঢ়িলে গম পাবা। ইয়াত দিয়া হৈছে কালৰ বিষয়ে, ঠিক আছে। কাল কেই প্ৰকাৰৰ হয়, তাৰমানে ইংলিছত তোমালোকে গম পাইছা টেন্স, ঠিক আছে। টেন্স তেনেকৈ হিন্দীত হৈছে কাল। চ' কাল কেই প্ৰকাৰৰ হয় সেই কালৰ বিষয়ে দিয়া হৈছে। চ' তোমালোকে কাল কেইটা ইয়াৰ পৰা ভালকৈ পঢ়িবা, কালৰ পৰা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহে, ঠিক আছে। ইয়াত অলৰেডি সুন্দৰকৈ লিখা হৈ আছে, মই পঢ়ি শুনাই দিয়া নাই। পঢ়ি দিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব, সেইকাৰণে মই পঢ়ি শুনাই দিয়া নাই। ইজিকৈ লিখা আছে, তোমালোকে পঢ়িলেই গম পাবা, ঠিক আছে। চ' তোমালোকে নিজে পঢ়িবা। তাৰপিছত চোৱা লাষ্টত কি দিয়া আছে। লাষ্টত দিয়া আছে কিছুমান শব্দ অৰ্থ। শব্দ অৰ্থকেইটাও তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এক্সামত শব্দ অৰ্থ আহিয়ে থাকে। তোমালোকে এক্সাম যদি দিছা তোমালোকে গম পোৱা এক্সামত শব্দ অৰ্থ আহিয়ে থাকে, দুটা বা তিনিটামান শব্দ অৰ্থ আহেই। চ' তোমালোকে এই শব্দ অৰ্থকেইটা ভালকৈ ইয়াৰ পৰা পঢ়ি যাবা, ঠিক আছে। চ' ষ্টুডেণ্টছ, এইখিনিতে তোমালোকৰ এইটো চেপ্টাৰৰ সকলো প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ শেষ হৈছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। তোমালোকৰ সৰু এটা কমেণ্ট, এটা লাইক, এটা শ্বেয়াৰে মোক বহু পৰিমাণে অনুপ্ৰেৰণা যোগায়। চ' যদি ভিডিঅ'টো হেল্পফুল বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকে এইটো চেনেলৰ প্লে'লিষ্টটো ভিজিট কৰিব পাৰা। তাত সকলো চেপ্টাৰৰ সকলো ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ'বোৰ চিৰিয়েলকৈ দিয়া আছে, তাৰ পৰা চাব পাৰিবা। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে দেখাৰ বাবে ধন্যবাদ।